Good day to all my friends, subscribers and viewers. So we have another listing, guys. This is a subdivision development. It's a house and lot only subdivision at Bayang Ridge, ready for occupancy, located in Barangay Santa Cruz, Liloan, Cebu. So price range sa house and lot is 6 million up to 10 million pesos, and lot only 71 to 112 square meters for a package price of 2 million para 9.2 million pesos. So range na, guys, no? Price range na siya. So for house and lot, 20% down payment for 6 months, balance is see. Then lot only is 20% down payment for 24 months, then 80% is financing. So as you can see, the location is really good, very good, because it's an elevated area. So elevation ni siya, guys, taas ang elevation. Dili na kita mabahaan na ni, far from flooding, layo kayo sa flooding ni nga mga location. So reservation fee ranging from 25,000 up to 50,000 pesos. So meaning, guys, ni-exist na ang project. Pila ka kwarto ni Tondo, no? So wala tay kapalakan, no, kay Tondo, no? hindi na kita mo sa mabayad man kita sa atong mga kuan niya. Kung mo tanaw na ko sa plano podcast ta natay kita may nagpuyo kani dia discount. Dako sad kay 5% ko. Wala pa? Ano siya, guys, no? Ang nagkuya ni kanay. Yan ang gigamit. So kini, one of the available unit kini na. Then this is the amenities, no? Nice swimming pool, clubhouse. So mara dili kay dako ang amenities, guys, no? Pero at least naatay clubhouse at swimming pool. Importante man kay siyempre para sa mga bata or magtapok-tapok ta. So sabi na ay homeowners, so automatic ta magpa-member sa Homeowners Association. So ang developer na to, guys, is Doros Land Properties Incorporated. So taga Liloan rasad, Liloan, Cebu. Nakadungog man ta kadtong dahil nagbaha gyud sa Liloan, pero kini nga location dili gyud ni siya mabahaan. Layo ra gyud ni siya sa baha or mga flooding, no? So manay nakanindot sa atong property. This is the main gate, no? Na security personnel. So then the good thing kay duol ra pod siya sa golf, katong mahilig og golf, na atay gitawag og optional, no? Gusto ka mo pa-member or natay gitawag playing privilege. So murag natay gitawag og discount or free sa kung makakuha tag house and lot diha sa Bayang Ridge. Maka enjoy ta sa kuan, guys, sa golf. So again, guys, no, ready for occupancy kita, guys. Mao ni ang atong for sale dire, ready for occupancy. Then nanapoy gitrabaho, hapit na nahuman. So, location, no, ato man gi-drone. So mao na to, guys. Ang price range is 6 million up to 10 million pesos. Pilian na to asa dapit tata mo angay. Kaya naman ni gitawag og mga model units. So like this, for example, quadrille, single attached, and duplex. Nya na sila mga corresponding mga model. Ako bugtong, prime, lucky, ako kapid. So mao na siya, guys. So manang road, no, going to the highway. Then the other side is going to the golf area, or nagtuyok-tuyok ra ng karsada, guys, paingon sa bukid, to the mountain, no? Pero di ni basta-basta nga bukid, guys, kay daghan naman sang namuyo dire. Approximately naani sa mga 3 kilometers from National Highway. 3 kilometers. So mas nindot siya kay
makaingon na gid ka nga oy layo ra gid ko sa mga baha-baha. So it's a northern part of Cebu province, norte ni guys. So from Cebu City and airport more or less na ni sa mga 30 minutes drive kung wala lay traffic. 30 minutos sa gyud if no traffic, pero kung mag traffic lagi mabot yung tagura ka oras. So mana nga kuan ba wala gyud tay mga real talk lang kay, pero okay naman at least kung mo kuan ta mo sitol ta dire labi na og ganahan ra ka magpa duol sa city, kini nindot ni nga location nya maayo gyud og kanang gitawag og ambience or ang atmosphere ba kay bukid naman siya dire, presko kay ang hangin dire dapita, fresh air. So mana siya guys. So again, developed by Doros Land Properties Incorporated. So mao ni. So ato lang ano ang video no. Nagmotor man ta guys, wala man ta nagsakyanan. So if site inspection, just contact me no. Again sa ato ang kuan stricto gyud ta atong security dire, di basta-basta masudlan. Duha man gani ka buok ko, as you can see. There are 2 security guard no on duty. So nani corresponding bayad na nagita gitawag monthly dues. Later na lang no, once nga muka site inspection na to muta na ta og pila ang monthly dues. Usually mga per square meter man kung sa kidak-o na nga to ang hindi po yan. So kung ato ta og SM City Consolacion, nara po dis mga 5 minutes drive or 10 minutes drive, less than tunga ra. So very nice yun. Karsada, the road is big na, dako man, 2-way. So indot yun no, ang atong location. So paingon na ta dito sa highway. Okay, thank you very much and God bless to all. Happy viewing. Bye.